Hello kabayan vlog, maayong gabi is tanan. So karon mag-video ta, ngit-ngit kaayo. Nagtambay mi diri kabayan vlog kay nag-wifi mi. Mao jud ni ang bukid kabayan vlog, walay signal. So ugma mauli na po kog Davao kabayan vlog. Niuli lang ko diri kabayan vlog kay nag-attend ko og ano sa kong anak, buwan ng wika sa grade 8. So mao ni kabayan vlog, may gabi isa yung tanan no. Wa gyud suga diri kabayan vlog oh, ngit-ngit kaayo diri kabayan vlog. Mao ning bukid diri sa Malita, Davao Occidental. Mao ni sa kabayan vlog. Ngit-ngit kay kabayan vlog, di na ko maklaro. Tikang ngit-ngit, may mga abat diri kabayan vlog. So maayong gabi kabayan vlog. Paki-like sa kong video. Thank you, bye bye, maayong gabi.